नदिया में झटका। दोपहर 1:22 पर महसूस हुआ भूकंप, लोगों में मचा हड़कंप। स्थानीय निवासी मथन देवनाथ सहित कई लोगों का दावा है कि करीब 6 सेकंड तक धरती कांपी और घरों के सामान हिलने लगे। कई लोग उस वक्त सड़क पर चल रहे थे तो कई घर में बैठे थे। अचानक महसूस हुआ कि जमीन हिल रही है, फर्नीचर कांप रहा है। इस इलाके में हल्का सा आतंक फैल गया। ग्रामीणों ने बताया कि झटके इतने स्पष्ट थे कि हर कोई सतर्क हो गया। फिलहाल कोई नुकसान की खबर नहीं, लेकिन लोग अभी भी डरे हुए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक भूकंप का असर मध्यम स्तर का था, जो कुछ ही पलों में थम गया। वैज्ञानिकों से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है ताकि इसकी तीव्रता और केंद्र बिंदु की पुष्टि हो सके। नदिया जिले के पृथ्वीराज मैत्र की इलाके से रिपोर्ट आ रही है। पश्चिम बंगाल नदिया जिला से रिपोर्ट पृथ्वीराज मैत्र, नदिया जिला, पश्चिम बंगाल। ভূমিকম্প হয়েছে? হ্যাঁ দাদা, কিভাবে বুঝলেন আপনি? অফিস রুমে ছিলাম। হ্যাঁ। একটা টেবিলে এপাশে দাঁড়িয়ে আছি, টেবিলটা ধরে দাঁড়িয়েছিলাম। টেবিলটা দেখি রীতিমতো দুলছে। এবার টেবিলের ওপাশে একজন রয়েছে, আমি ভাবছি হয়তো সে যাচ্ছে বা আসছে বা তার শরীরের সঙ্গে টাচ লেগে হচ্ছে, কিন্তু ইতিমধ্যে ফোন আমার হাতে অলরেডি 1:22 একটা মেসেজ ঢুকলো, তখনও কাঁপছে টেবিলটা। আচ্ছা। মানে এতেই উপলব্ধি করলাম কিছুক্ষণ বাদে আমার মেয়ে রানাঘাট মালঞ্চ স্কুলে পড়ে, আমার স্ত্রী নিয়ে আসেন মেয়েকে। আচ্ছা। ও আমাকে ফোন করেছিল, ওরাও লক্ষ্য করেছে। কত সেকেন্ড মোটামুটি? আনুমানিক 7-8 সেকেন্ড। আতঙ্ক কত নাগাদ হয়েছে? 1:22। আতঙ্ক হচ্ছিল? আতঙ্ক তৈরি হয়েছিল? না 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 না, সেরকম কিছু ভয় নেই। তবে স্বাভাবিক, এগুলো থেকে যতটা সতর্ক থাকা যায় ততই ভালো। আতঙ্কে না থেকে সতর্ক থাকাই ভালো। আপনি কোথাকার বাসিন্দা? আমার বাড়ি হবিপুর। আপনার নাম? প্রসেনজিৎ প্রামাণিক, পেশায়? রেজিস্টার্ড ল ক্লার্ক, রানাঘাট কোর্ট।